की अगले कारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जामिया फरीदिया के साबिक़ मुदर्रिस हर दिल अजीज शख्सियत मेरी मुराद कारी अल-मुक़री हज़रत मौलाना अब्दुल बसीर साहब है। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत पेश फरमाए। तशरीफ ला रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना कारी अब्दुल बसीर साहब। सुभान अल्लाह। أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا أفلا أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا وجعلنا كل شيء حي فلا وجعلنا
أحسنت
أحسنت وأجملت.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من بارك الله في تنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء.